Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa wal intifa' wa ifada wa istifada wa hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam ibtiga jalla mardati wa qurbi wa sawabih ikhlasu niyyat fi qawli wal amal lillahi ta'ala. Ikhlaskan niat pada perkataan dan perbuatan kerana Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah kita sambung lagi pada bab alamatul fi'l. Jadi tanda-tanda فعل علامات فعل. ولما أنهى كلام على العلامة الاسم شرع يتكلم على علامات الفعل فقال ولما dia kata maka musannif kata tak kala anha maka tak kala telah selesai daripada kalam ala alamatil ismi, iaitu bicara tentang tanda-tanda isim. Syara'a maka memulakanlah yatakallama perbahasan ala alamatil fi'li, di atas tanda-tanda fi'il. Faqala maka telah berkata musannif ataupun pengarang kitab Jurumiyah Ibnu Jurum, wal fi'lu yu'rafu biqad, dan fi'il itu dikenal dengan qad, wasin dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta' ta'nis sakinah, dan dikenal juga dengan tak ta'nis sakinah. Jadi ada qad, sin, saufa, tak ta'nis sakinah. Itu alamat-alamat fi'il. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya. Dia i'rabkan pula. Dia i'rabkan matan Jurumiyah. Wal fi'lu al-waw harfu 'atfin 'ala qawlihi fal ismu wa yakunu min 'atfil jumali aw lil isti'nafi wa 'ala kullin al-fi'lu mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Itu mudah je lah. Dia kata waw tu adalah huruf ataf, ataf kepada isim. Fayakunu min atafil jumal aw lil isti'naf. Boleh juga kita sebut waw tu sebagai isti'naf, dia kata. Wa ala kullin, dan di atas semua keadaan tu, keadaan apa saja i'rab dia, al-fi'lu mubtada'un. Al-fi'lu tu kita boleh sebut mubtada'. Kalau kita waw tu kita i'rab jadi waw isti'naf. Marfu'un bil ibtida'. Wa yu'rafu fi'lu mudhari'un. Wa yu'rafu pada matan ni kata di'irabkan fi'lun mudhari'. Jadi fi'il mudhari' mabniun lil majhul, yang bina majhul lah. Yu'rafu dikenal. Wa huwa marfu'un, dan hukumnya adalah rafa'. Wa alamatul raf'ihi, dan alamat rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa naibul fa'il, kalau yu'rafu jadi fi'il mudhari' mabni lil majhul, mana naib fa'il dia? Naib fa'il dia kata mana? Naibul fa'ili domirun, iaitu domir lah, mustatirun fihi. Mustatirun, domir yang tersembunyi di dalamnya. Jawazan, secara harus. Taqdiruhu huwa ya'udu 'ala al-fi'li. Jadi huwa ni jadi naib fa'il. Ya'udu 'ala al-fi'li. Huwa tu kembali kepada fa'il. Fa'il itu dikenal akan dianya fa'il. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar al-mubtada'. Jadi dia kata jumlah pula. Jumlah fi'il fa'il ni kan dalam ni ada huwa. Jadi ada fi'il, ada naib fa'il. Ada naib fa'il. Jadi jumlah ni jadi khabar kepada mubtada'. Mubtada' fa'il. Al-fi'lu tu lah. Biqad. Apa yang i'rab qad? Qad ba'u harful jar wa qad ismu mabniin 'ala sukuni fil mahallil jar bil ba'i li'annahu ismun mabniun la yazharu fihi al-i'rab. Jadi dia kata bi qad, ba tu adalah huruf jar. Ba adalah huruf jar. Qad i'rabnya adalah isim mabni 'ala sukun. Isim yang mabni atas sukun. Maksudnya kita baca qad jelah, tak ada baca baris lain. Fi mahallil jar bil ba'. Li'annahu ismin mabniyun la yazharu, tiada zahir fihi i'rab, padanya i'rab. Yakni annal fi'l, masuk kepada syarah. Annal fi'la, bahawa fi'il yatamayyazu, dikenal, dicirikan, dibezakan, anil ismi wal harfi bi alamatin, dibezakan daripada isim dan huruf dengan beberapa alamat. Al-alamatul ula, alamat yang pertama qad, iaitu adalah qad harfiyah, iaitu qad tu harfiyah, qad huruf. Wa tadkhulu 'ala al-madi,
qad ni boleh masuk ke atas fi'il madi. Wa takunu litahqiq. Maka kalau masuk kepada fi'il madi, jadilah dia tu litahqiq ataupun taukid kita boleh sebutlah. Qama qad qama Zaidun. Seperti seumpama contohnya qad qama Zaidun. Sungguh telah berdirilah. Kita menggunakan dengan makna tahqiq. Sungguh, qad kat situ sungguhlah, sungguh telah berdiri oleh Zaid. I'rabnya qad tu harful tahqiq. Qama fi'lul madi, Zaidun fa'ilun marfu'un. Wa takunu lil taqrib. Dan qad kalau dia masuk kepada madi, kadang-kadang wa takunu lit taqrib. Kadang-kadang dengan makna takrib, dia kata hampirlah. Takrib ni saya hampir. Nahwu umpamanya qad qamatis solah. Qad qamatis solah, kalau kita terjemah jadi apa? Dia takrib, telah hampirnya untuk mendirikan solat, macam tu. Bukannya sungguh telah didirikan solat. Kan fi'il madi ni bukan telah didirikan solat, tapi qad qamatis solah maksudnya hampir untuk didirikan solat. Li takrib, dengan qad dengan makna takrib. I'rabuhu qad harful takribin. Wa qama fi'lul madin. Qama tu fi'il madi lah. I'rab kepada contoh ni. Wa ta alamatu ta'nis. Ta pada qa mad ni adalah alamat ta'nis, dia kata. Was solatu, dan solah ni i'rabnya dia apa? Fa'ilun marfu'. Jadi fa'il lah. Wa qama fil mawdi'aini, dan qama pada dua-dua tempat ni, dia kata fi'lun lid. Okey, qama mana ni? Pada dua-dua tempat dia kata fi'lun lidukhulil qad alaihi. Jadi fi'il qad qama Zaidun dengan qad qamatis solah. Jadi qama kat situ adalah fi'il. Contoh yang pertama tadi, qad qama Zaidun, sungguh telah berdiri oleh Zaid, dengan qad qamatis solah. Dua tempat tu lah. Dua-dua contoh tu, qad tu jadi dia kata qama pada dua tempat tersebut, dua contoh tadi tu adalah fa'il. Lidukhulil qad alaihi, kerana masuk qad padanya. Mana tahu dia fa'il? Sebab masuk qad padanya. Wa tadkhulu 'ala al-mudhari'i, qad juga masuk kepada fa'il mudhari', dia kata. Wa takunu li taqlil, maka jadilah qad tu dengan makna taklil. Kadang-kadang lah. Okey, ataupun kadang-kadang nahwu qad yajudul bakhilu. Kadang ataupun taklil boleh kita sebut sikit lah. Sedikit, banyak, kadang lah. Senangnya kita terima kadang. Nahwu qad yajudul bakhilu. Sedikit, dia kata, sedikit yang pemurah daripada orang-orang yang bakhil. Jadi orang bakhil ni tak ramai lah yang pemurah, sebab itulah namanya bakhil. Qad harfu taklil. Qad kat situ dengan makna taklil, huruf taklil, dia kata. Yajudu fi'lun mudhari' marfu'. Yajud tu i'rab dia jadi fi'il mudhari' yang dirafa'kan. Kenapa dia rafa'? Sebab dia sunyi daripada amil nasab dan amil jazam. Wal bakhil fa'ilun marfu'. Dia fa'il mesti adalah fa'il. Fa'il kat situ bakhil. Fa'il kat contoh tu adalah bakhil. Wa takunu li taklil taksir. Dan qad kalau masuk kat fi'il mudhari' boleh juga maknanya dengan banyak. Ataupun kadang-kadang juga kita boleh terjemah kadang lah. Banyak. Nahwu contohnya qad yajudul karim. Banyak ataupun banyaklah. Sering, banyak yang pemurah daripada orang-orang yang karim. Yang pemurah. Banyak pemurah, orang yang pemurah oleh orang-orang yang pemurah, orang-orang yang mulia, karim, pemurah. I'rabuhu qad harfu taksir. Qad tu huruf taksir. Wa yajudu al-karimu fi'lun wa fa'il. Marfu'ani, dua-duanya dirafa'kan bid-dhammati zahirah, dengan dhammah yang zahir. Yajudu dengan karimu. Wa yajudu fil misalaini, dan fa'ilun. Dia kata yajud pada dua contoh tadi yang taklil tu, dengan contoh qad yajudul karim li taksir tu, qad dengan makna taksir,
Kedua-duanya adalah, pada dua contoh tersebut adalah fa'al. Kenapa? Mana tahu dia fa'al? Dia kata liduhulil qad alaihi, kerana masuk qad padanya. Fa aqsamul qad arba'atun kama alimta, maka perbahasan tentang qad ada 4 seperti kamu tahu. Ada namanya qad tadi dengan makna tahqiq, dengan makna tahqiq, dengan makna takrib, dan dengan makna taklil dan taksir. Okey, wasin, sin pula. Apa ya Arab? Dekat matan tu dia kata fa'al dikenal dengan qad dan sin dan saufa dan ta'nits dan sakinah. Tak tadi sakinah. Sin i'rab dia apa? Waw tu adalah huruf ataf. Sin ma'tuf 'ala al-qad wal ma'tuf 'ala al-majrur majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratu zahiratu fi akhirih. Itu i'rab bagi matan lah. Yakni apa maksudnya? Apa nak cerita ni? Nak cerita annal fi'la, bahawa fi'al yatamayyazu, dibezakan, dicirikan, dikenal aidan bisin, dengan sin, juga dengan sin. Jadi fi'al dikenal juga dengan sin. Wa takhtassu bil mudhari'i nahwu sayakumu zaidun. Dan dia kata sin ni khusus masuk kepada fi'al mudhari' saja. Sepertinya sayakumu zaidun. Sin ni kalau kita terjemah akanlah, akan berdirinya oleh Zaid. Wa i'rabuhu sin harfu tanfis, itu nama dia lah. Wa yakumu fi'l mudhari' marfu'un, dan yakum tu fi'al mudhari' yang dirafa'kan. Wa zaidun fa'ilun marfu', fa'il mesti ada fa'il, fa'il dia adalah Zaid dan dirafa'kan. Wa sawfa wal harfu atfin, sawfa ma'tufun ala qad mabniun ala fatahi fil mahallil jarri li'annahu ismu mabni la yazharu fihi i'rab. Okey, sawfa pun sama, sin sawfa, i'rab dia macam sin tadilah. Ay yatamayyazul fi'lu, yakni apa nak cerita ni, dicirikan, dikenal fi'al tu juga dengan sawfa. Jadi kataan yang dimulakan ataupun depan dia ada sawfa, kita kenal lah itu adalah fi'al. Wa takhtassu aidan, dan terkhusus juga bil mudhari'. Sawfa ni masuk hanya kepada mudhari', fi'al mudhari' saja. Nahwu sawfa yaqumu zaidun, kelak akan juga, kita boleh terjemah akan, kelak pun boleh lah. Kelak akan berdiri ataupun akan berdirinya Zaid. I'rabuhu sawfa harfu tanfis wa yaqumu fi'lun mudhari' marfu'un wa Zaidun fa'ilun marfu'. Wa yaqumu fil misalaini, dan kalimah yakum pada dua contoh tadi, sawfa yakum dengan sayakum, fi'lun mudhari'. Jadi yakum ni kita kenal lah, dia tu adalah fi'al mudhari'. Lidukhuli, macam mana boleh kenal? Kerana apa alamat dia fa'al? Kerana masuk sin dan sawfa kepadanya. Wa tanfisu ma'nahu, apa maksud tanfis? Dia bagi tahulah tanfis tu apa. Az-zamanu qarib, zaman qarib, zaman yang hampir. Wa taswif, taswif maknanya adalah zamanul ba'id. Taswif, sawfa zaidun harfu taswif. Taswif maknanya zamanul ba'id. Jadi akan juga sin tu maksudnya akan, sawfa pun akan, tapi sawfa ni dia zaman yang jauh sikit lah. Kalau zaman yang hampir sikit kita sebut sin sayakum. Wa ta'ni sakinah, dan pada matan disebut tak tani sakinah. Fi'al dikenal juga dengan adanya tak tani sakinah. Wa ta'u harful atfi, atf harfu atfin, ta'i ma'tufun ala qad wa ma'tufu ala al-majruri majrurun wa ta'i mudhaf wa ta'nisil mudhafun ilaihi wa huwa majrurun. As-sakinati na'tun lil ta'i, dan i'rab bagi sakinah ni adalah okey, kita i'rab dulu. Ta ni dia kata ta tu adalah huruf wa ta'i, waw ni adalah huruf ataf, dan ta ma'tuf ala qad wa ma'tufu 'ala majrurin majrur. Sebab sebelum ni baris bawah majrur dijarkan, jadi kat sini ta'i pun kena baris bawah sebab dia ma'tuf. Wa ta'i mudhaf, lepas tu dia kata ta' ni jadi mudhaf ilaih lah. Wa ta'nisi mudhafun ilaih wa huwa majrurun sakinati na'tun, dan sakinah ni i'rab dia jadi apa? Jadi na'at, jadi sifat lah, sifat bagi ta.
Wa na'tu majruri, sebab ta tu baris bawah, ta baris bawah, jadi sakinati baris bawah juga. Na'tu majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratu zahiratu. Yakni, disyarahkan pula, annal fi'la yatamayyazu bil wujudi ta'i ta'nis sakinah. Bahawa fi'il itu dikenal, dicirikan, dibezakan biwujud dengan adanya ta'nis sakinah. Ta perempuan, ta sampan yang menunjukkan perempuan itulah. Fi akhirihi, pada akhirnya. Wa takhtassu, pada akhirnya maksudnya kalau kita sebut contoh ta'nis sakinah, qamat, qamat, ini namanya ta'nis sakinah pada akhir kalimah tu. Wa takhtassu bil madi, dan ta'nis sakinah ni hanya kita jumpa pada fi'il madi. Nahwu qamat hindun, telah berdiri oleh hindun. I'rabuhu, i'rab contoh tu, qama fi'il madin wa ta'i alamatu ta'nis wa hindun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratu wala yadurru taharruku ta'i lil 'aridi. Nanti ada mudarat yang berharkat, yang berbaris, tak yang berbaris, lil 'aridi kerana yang baru datang. Kaltiqa'i sakinaini, maksudnya tak dianggap baris yang baru datang, dia kata. Seperti baris disebabkan iltiqa' sakinain. Okey. Contoh, kita tak nampak, kita tengok contoh lah. Nahwu qalat imra'atul aziz. Qalatil ni, imra'atul aziz, telah berdiri, telah berkata oleh isterinya Aziz. Raja mesti ketika itu. Dia asal dia qalat. Qalat. Dia kena lahan namanya ni ta'nis sakinah, ta perempuan. Ta yang menunjukkan perempuan, yang sakinah, yang mati. Ini tak mati. Jadi kalau orang tanya ni kenapa tak baris mati pula ni? Okey, dia kata sebab iltiqa' sakinain, bila bertemunya dua yang mati. Jadi asal dia imra'atu. Ada dua yang mati kat sini. Ta ni mati, ini pun mati. Jadi kalau ikut kaedah orang Arab, bila bertemu, dia kata iltiqa' sakinain, bila bertemunya dua yang mati, maka kita kena hidupkan salah satu. Jadi nak hidupkan mana? Jadi ikut kaedah sorof, kita hidupkan salah satu yang pertama dengan baris bawah. Itu lebih ringan lah. Wa qalatim ra'atu, asal dia qalat itu. Sama juga qamat. Jadi kalau orang tanya, ni baris bawah ni ada baris, kata sakinah, kata baris mati. Ta perempuan yang menunjukkan perempuan yang baris mati. Ni kenapa baris bawah? Sebab bertemu dua yang mati. Bila bertemu dua yang mati, kena hidupkan salah satu, maka hidupkan yang pertama dengan baris bawah. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya. I'rab contoh tu. Qala fi'lun madin. Fi'il madi wa ta'i alamatu ta'nis. Di sini contoh ni, qala ni adalah fi'il madi. Ta ni dipanggil alamat ta'nis. Wa hurrikat bikasri liltiqa'i sakinain, dan dibariskan dengan baris bawah. Kita qalati, ti tu baris bawah, iltiqa' sakinain, kerana bertemunya dua yang mati. Imra'atu, imra'atu jadi apa? Fa'ilun marfu'. Jadi fa'il yang dirafa'kan. Imra'atu mudaf ilaih, mudaf. Al-aziz mudaf ilaih wa huwa majrur. Wahturiza bitta'i ta'nisi sakinati an mutaharrikati asalah. Asalatan nahwu ta' al-fatimah fa innaha takunu fil ismi. Maka dijagalah, dibezakan. Maksudnya dia nak kata wahturiza bitta'i ta'nis sakinah. Fi'il tu, alamat bagi fi'il tu ta'nis sakinah. Ta yang menunjukkan perempuan yang melakukan dan yang baris mati, bukan ta yang berbaris. Contoh dia kata nahu ta'i Fatimah. Ta'i Fatimah, Fatimah tu ta kat situ, itu ta perempuan juga, menunjukkan Fatimah perempuan. Ataupun kalimah Fatimah tu adalah perempuan, tapi ta kat situ bukanlah namanya ta ta'nis sakinah. Wa sakata an alamatil fi'lil amr.
diam, dia kata fasakata, maksudnya tak cerita, tak bagi tahu. Oleh siapa yang diam, siapa yang tak cerita ni, siapa yang tak syarahkan ni, iaitu musannif lah, pengarah kitab Jurumiyah. Wasakata an alamatil fi'il amar, dia tak cerita tentang alamat fi'il amar. Jadi qad tu kan boleh masuk fi'il madi dan fi'il mudhari'. Sin saufa fi'il mudhari' saja. Fi'il amar apa alamat dia? Lepas tu tak tanis sakinah tu hanya masuk pada fi'il madi saja. Okey, fi'il amar alamat dia apa? Jadi dia kata tak beritahu oleh musannif, pengarang kitab Jurumiyah, tak cakap cerita tentang alamat fi'il amar pula. Okey, wa alamatul an yadullu ala talibi, wa alamatuhu an yadulla ala talibi, bahawa alamatnya fi'il amar itu bahawa menunjuk atas permintaan. Jadi fi'il amar kita kenal dengan fi'il yang kita minta. Fi'il amar ni kan perintah ataupun minta lah. Jadi fi'il yang menunjukkan ada unsur meminta kat situ, itu namanya fi'il amar. Wa yaqbala ya al-mukhatabati, dan fi'il amar tu boleh menerima ya mukhatabah pada tasrif anti. Itu ni. Contoh kita idribi. Kalau idrib, pukullah oleh kamu, seorang lelaki. Kalau kita nak tujukan, kita perintahkan, kita amarkan kepada perempuan, idribi, dia ada ya tu, dia panggil ya mukhatabah. Idribi anti. Nahwu idrib zaidan, i'rabuhu idrib. Ini kalau lelaki kita sebutlah, pukullah oleh kamu akan Zaid. Ni kalau mukhatab kita, yang kita perintahkan tu, kita cakap kat lelaki, pukullah oleh kamu akan Zaid. I'rabuhu idrib fi'al amrin mabniyun ala sukuni wal fi'lun mustatir wujuban taqdiruhu anta wa zaidan maf'ul bih mansub fadrib fi'lul amr lidalalatihi ala talabi. Idrib tu kita kenal dengan fi'il amar. Mana tahu dia? Kerana menunjuk atas minta, tolak. Wali qabulihi ya al-mukhatabati, dan idrib tu dia kata boleh menerima ya mukhatabah. Boleh kita sebut idribi. Kalau mukhatabah, kita punya mukhatab tu, orang yang kita cakap tu adalah perempuan, kita sebut taqulu idribi. Kita sebut dengan idribi, pukullah oleh kamu, wahai seorang perempuan. Wa i'rabuhu idribi fi'lun amrin mabniyun ala hazfin nun. Ni i'rab dia lah. Idrib adalah fi'il amar yang mabni, fi'il mestilah fi'il amar mabni ala hazfin nun, atas hazfin nun. Sebenarnya idribi ni, idribi na, macam tu, ada na. Wal ya'u, jadi dia kena potong nun tu, kena buang lah, hazaf nun. Sebab dia nak jadi fi'il mudhari'. Wal ya'ul fa'ilun, ya tu adalah fa'il. Idribi, ataupun ganti anti lah. Okey, sambung. Wa alamatu harfi, alamat huruf. Walamma anhal kalama ala alamatil fi'li syara'a yatakallamu ala alamatil harfi. Walamma, dan tak kala anha, selesainya kalam, cerita ataupun kalam, ala alamatil fi'li, tentang alamat-alamat fi'il. Syara'a, memulalah oleh musannif, yatakallamu, perbahasan, cerita, kalam, ala alamatil harfi, atas alamat-alamat huruf pula. Faqala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan bermula huruf itu mala, apa, barang yang tidak boleh ma'ahu, bersamanya dalilul isim wala dalilul fi'li. Tak boleh menerima dalil ataupun tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Wa i'rabuhu al-wawul harful atafin au lil istinaf. Waw tu kita boleh sebut huruf ataf, boleh nak i'rab huruf ataf, boleh. Waw tu kita nak i'rab dengan waw istinaf pun boleh, kama taqaddam fil i'rabi. Wal fi'lu yu'rafu ila akhirih. Wa harfu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu ma nakiratun mausufah. Ma kat situ, dekat sini ni adalah dipanggil ma nakirah mausufah. Lafaz umum yang tak tertentu dengan apa-apa. Itu nakirah ni kan lafaz umum, kata nama umum, kata nama am lah.
mausufah yang tak tertentu dengan apa-apa, ataupun yang mensifatkan. Okay, kita baca dulu. Khabarul mubtada, ma kat situ jadi khabar mubtada. Harfu tadi kita i'rab jadi mubtada, khabar dia adalah ma tu. Huruf ni kita mubtada, ma ni adalah khabar. Mabniun ala sukuni fil mahalli raf'in li'annahu ismu mabniun la yazharu fihi i'rab. Okay, itu mudah aja. La kat situ i'rabnya apa? La nafiyah, tidaklah, tiada, nafi. Wa yasluhu fi'lun mudhari'un marfu'un, dan pada matan tu yasluhu i'rabnya fi'il mudhari' marfu', dirafa'kan. Wa ma'ahu, ma'ah tu zaraf makanin mansubun ala zarfiyah. Jadi zaraf makan menunjukkan pada tempat, zaraf yang menunjukkan pada tempat. Wa ma'a mudhafun, ma'a tu juga menjadi mudhaf. Wal ha'u ma'ahu, ada hu tu, ha tu, dan ha tu mudhaf ilaih. Mabniun ala dhamm fil mahallil jar li'annahu ismu mabni la yazharu fihi i'rab. Dalilu fa'ilu yasluhu wa huwa marfu'un. Dalil kat situ jadi i'rab dia jadi la yasluhu ma'ahu dalilu. Jadi fa'il. Jadi ada fa'il mesti ada fa'il. Maknanya yasluhu ni adalah fa'il. Dalilu fa'il. Wa huwa marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wa jumlatul fi'li wa fa'il. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili fil mahalli raf'in na'at lima wa dalilu mudhaf. Dia kata, dan jumlah fi'il fa'il semua tu, jumlah ni dia kata apa? Fi mahalli raf'in na'tun lima, pada apa tu? Pada tempat rafa' jadi na'at bagi ma. Ni kan ma tadi kita cakap ma ni adalah nakiratu mausufah. Isim nakirah yang menunjukkan pada umum yang mensifatkan, yang perluan sifat. Ni semua jadi na'at. Ni jadi i'rab mahal dia jadi na'at, jadi sifat. Ma kat sini kan kalimah, dan huruf itu kalimah ataupun barang. Apa-apa barang, apa-apa kalimah. Kalimah apa? La yasluhu ma'ahu, kita terjemahkan la yasluhu ma'ahu dalilul fi'lu, yang, kan ada terjemah yang tu menunjukkan sifat. Yang tiada boleh, tu, yang tiada boleh menerima tanda fi'il dan tanda isim. Wal waw, sudah kata lagi wa dalilu mudhaf. Dalil i'rab jadi dalil itu adalah mudhaf. Al ismi mudhafu ilaih, wal ismu mudhaf ilaih. Wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun, kasratu bukan kasratun, kasratu zahirat, zahira tu fi akhirih, wala alwawu harful atafin la nafiyah. Tu i'rab dia lah. Wad dalilul ma'tuf ala dalilu asabiki. Dalil tu i'rab dia jadi ma'tuf ala dalil asabiki. Ma'tuf alaih dia mana? Dalil yang terdahulu tu lah, dalil yang depan. Jadi ma'tuf ada ma'tuf alaih. Okey, dalil ni i'rab ni jadi ma'tuf alaih dia yang di sabiki yang terdahulu. Wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un, sebab ma'tuf atas marfu' jadi marfu' juga. Dalilun yang sebelum ni jadi rafa', jadi dalil kat sini pun kena i'rabnya rafa'. Wad dalilu mudhaf, dan dalil tu jadi mudhaf, wal fi'li mudhaf ilaih. Wa huwa majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratu zahiratu, yakni anna harfa yatamayyazu bi'adamil qubuli 'alamatil ismi. Okey. Okey. Di syarah dia kata annal harfa, bahawa huruf yatamayyazu dicirikan, dikenal, dibezakan, bi'adamil qubuli 'alamatil ismi wal fi'li sabiqah, dengan ketiadaan boleh menerima, tak boleh dengan bi'adami, qubuli, tak boleh dengan tak boleh menerima alamat isim dan alamat fi'il. Mana alamat isim dan alamat fi'il? Yang sabiqah, yang terdahulu dululah. Nahwu hal, wafi, walam. Apa contoh-contoh huruf? Iaitu hal. Hal ni adakah, fi pada, dalam, di. Walam tidak pernah,
Fa innaha tu hal fi dengan lam tu adalah contoh huruf. Fa innaha la taqbalu syai'an min alamatil ismi. Maka sungguhnya hal fi dengan lam tu tidak boleh menerima satu pun daripada alamat-alamat isim, wala syai'an min alamatil fi'li, dan tak boleh juga menerima apa-apa daripada alamat fi'il. Fala yuqal, maka tak boleh dah kita kata bihal dengan masuk bi, dengan masuk huruf jar. Huruf jar ni alamat isim, tiba-tiba kita sebut bihal. Tu tak boleh lah, apa hal sebut macam tu. Jadi tak boleh. Wala qad hal, dan tak boleh kita nak sebut qad hal. Qad ni kan alamat fi'il. Hal adalah huruf, dia tak boleh terima qad. Sungguh hal adakah, sungguh adakah. Ila akhirih, sampai akhirnya. Contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh, masukkanlah apa-apa alamat isim, alamat fi'il tak boleh pada huruf. Ila akhirih. Fata'ayyana an takuna hurufan, maka dikenallah, diciri, tertentulah, an takuna hurufan, tertentulah fi lam hal, ataupun tertentulah hal dekat sini, hal kat bihal ni dengan qad hal ni, an takuna hurufan, ianya adalah huruf. Fa'adamul qubuli kalimati lil alamatil sabiqah alamatun ala harfiyatiha. Maka ketiadaan menerimanya kalimah bagi alamat-alamat yang terdahulu tu, itulah alamat atas kehurufannya. Sebab dia tak boleh terima alamat isim, alamat fi'il, itulah alamat dia tu huruf. Ala harfiyatiha, kehurufannya. Falidhalika qala ba'duhum, kerana demikian telah berkatalah ulama. Kat sini ditulis tak nama ulama tu? Wal harfu ma laysat lahu alamah fakis ala qawli takun alamah. Dia kata wal harfu, jadi ulama kata, ataupun penyair ni kata, wal harfu ma laysat lahu alamah, huruf itu tiada baginya tanda ataupun alamat. Fakis ala qauli, maka engkau kiaskanlah atas perkataan aku ini, takun alamah, nescaya engkau akan jadi seorang yang alamah, alim, ulama. Ay al harfu ma laysat lahu alamatun, yakni apa maksud syair tu? Dia kata huruf tiada baginya satu alamat pun, alamat yang wujudah, maujudah, yang nampak, yang hissi lah. Tak ada alamat yang hissi. Bal alamatuhu adamiyah, bahkan alamatnya adalah adamiyah. Ketiadaan alamat itulah alamat dia. Kama alimta wallahu a'lam.